पहिले स्वागत तुमचा सगळ्यांक नमस्कार. आयज आमी जमले केपें विजनरी सिटीजन फोरम ह्या नांवान आनी आमचे इश्यूज आसा जे म्युनिसिपालिटीन ड्राफ्ट आनी डिलिमिटेशन केलां ताजेर ब्रिफींग करपाक प्रयत्न आनी लोकांक कळून येवपाक जाय कितें चल्लां म्हणटात. इन 2021 11 वॉर्ड आसले ते 13 वॉर्ड जाल्ले. स्ट्रक्चर आनी सगळे चेंजीस जाल्ले. तरी आसतना आतां हे जो आतां नवो ड्राफ्ट आयला रुलाचो ताजेर अशें आहा की जे व्हडली वॉर्ड 3 हातूंतले आशिल्ले ती 3 वॉर्डांतले आसा ती 4 5 हे जाल्ले आसा. सो ताजेर आमी तुमकां ब्रिफींग करतले. आनी आज आमचे बरोबर आसा क्लायव्ह कुलाजो, आमचे कावन्सिलर अलिंदा, तशेंच केपेचो कावन्सिलर पिलू, बाब श्रीपाद आनी बाब विष्णू. सो ह्या ब्रिफिंगाक तुमकां आतां मागता की बाब विष्णू हाणें मुखार ब्रिफींग करचें. आमचो वॉर्ड नंबर 4 थोडे शिफ्ट करून वॉर्ड नंबर 3 घातल्यात आनी थोडे वॉर्ड नंबर 4 आसात आनी थोडी ऑलमोस्ट 150-180 जी आसा ती सामकी शिफ्ट करून वॉर्ड नंबर 3 घातल्या सारके. आनी हेजे फुडें कशें काम जातलें कितें आमकां कांय खबर ना. आनी ते म्हणून जॉग्राफी ते चेंज करून घेतला पूण शिफ्ट कशें केलें खबर ना. ती वेगळी जी पयलीं जाल्ली आसली ती बरी आसली एक्चुली. आतां कांय खबर ना कशें केलां तें. सो हेजे मातशें कित्याक फुडें चेंज करून करचें. डिलिमिटेशन म्हणजे कशें आहा ते एनडीआर लिमिटेशन आसता मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड आनी डिलिमिटेशन जाता तेन्ना कांय जाण एक्चुली रस्तो पळय एनडीआर रोड आसा पळय तो क्रॉस करून शिफ्ट जावपा जायना. आतां हाजेर म्हजे गुगल मॅप आसा हाजेर क्लियरली कळटा की हांगच्यान हे 3 वाडे आसा पळय ते वाड्याची वोट्स आसा ते दुसरी वॉर्डान शिफ्ट केला फ्रॉम 6 to वॉर्ड नंबर 5 which is not correct. जशें श्रीपादान सांगलां तुमकां की वॉर्ड्स आसाय ते एनडीआर क्रॉस करून घातले. फॉर एग्जाम्पल आतां वॉर्ड प्लॅन जो घातला ड्राफ्ट वॉर्ड प्लॅन इट वॉज पब्लीश टू द पब्लीक फ्यू डेज बॅक. पूण आजून पब्लिकाक खंयचे फोरमार एक प्लॅन प्रोवायड केलो ना. खंयचो ऑर्डिनरी सिटीजन समज केपेंचो ताका समज पळोवपाक जाय की आपूण खंयची वॉर्डां आसा नाजाल्यार जॉग्राफिकल एरिया कंपेर करपाक जाय. आयच्या दिसा केपें ERO भितर एक मागता प्लॅन ना शोईंग द टोटल वॉर्ड्स. 13 वॉर्ड आसाय. 2021 जेन्ना डिलिमिटेशन केल्लें तेन्ना 13 वॉर्ड्स केल्ले फ्रॉम 11 to 13 केल्ले. बाय RTI मिडियम आमी तो प्लॅन मागला, पर्सनली मागला. आयज पासून तो प्लॅन कोणें प्रोवायड केलो ना की 2021 कशें वॉर्ड केल्ले, स्ट्रक्चर कितें आहलो फॉर अ कंपेरिजन हें पळोवपाक की कोणागे एरिया खंयचे कडेन शिफ्ट केल्या. आतां हे कॉमेस जाला ड्राफ्ट वॉर्ड प्लॅन जो काडलो आनी प्रोसिजर कॉमेस केल्या. आजून ERO भितर खंय केपें मामलेदारान जावं खंय एक प्लॅन ना कंपेर करपाक की 13 वॉर्ड्स खंयचे दाखयले ते. आनी एक मेजर इशू जो आहा फॉर एग्जाम्पल आतां खंयचो पार्ट नंबर काडलो. आतां आमचो एक पार्ट नंबर आहा पार्ट नंबर 4. I belong to ward number 9 which has got 4 parts. One of them is part number 4. At part number 4 there are a lot of houses which have lot of voters which have got no house numbers. आता तुमी समज ERO गॅझेटा लिस्ट काडली तांची पब्लीश केल्या वॉर्ड प्लॅनाचो तेजेर एवरी पार्टान एवरी वॉर्डान हाऊस नंबर्स मेन्शन केले फॉर एवरी वॉर्ड आनी तितून लास्ट एक लायन आहा वोटर्स विथ नो हाऊस नंबर्स. Now, how does the general public understand की बाबा हे वोटर्स आहा ह्या पार्ट नंबर 4 समज एक 50 वोटर्स आहाय म्हाका नाल्यार हाका कशें कळपाचें हांव खंयच्या वॉर्डान आहा म्हणटा. देर इज नो क्लॅरिटी ऑन द होल सब्जेक्ट. बेश्टें करपा जाय म्हण पब्लीश केलें जाल्यार आतां फाल्यां हियरींग पिरियड 7th सोंपता विच इज टुमॉरो सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्शन्स. आफ्टर 7th जेन्ना रोल फायनल जातलो पब्लीश जाता वॉट हॅपन्स टू ऑल दीस वोटर्स. समज एक 50 वोटर्स आहा एक बंच आहा तो काडलो एक वॉर्डान घातलो. हाउ इज द टोटल प्रोसेस गोइंग टू बी हँडल्ड. कांय क्लॅरिटी ना कांय ना हाजेर टोटल सब्जेक्टाचेर. सो आमी EROक मेळ्ळे आमगे डेप्युटी कलेक्टर मनोहर कारेकरान ताका आमी सांगलां की बाबा यू प्रोवायड अस क्लॅरिटी ऑन द होल सब्जेक्ट. आमकां प्लॅन जाय आमकां हाऊस नंबर्स खंय वयतले तें जाय प्लस ऑल्सो द होल सब्जेक्ट अबाउट डिलिमिटेशन. आतां जेन्ना म्हणटाय की 2021 13 वॉर्ड्स आशिल्ले आतांय 13 वॉर्ड्स जाय. सो वाय आर वी चेंजींग द एरियाज. एरिया चेंज करपाक गरज नासली. आय टोटली अंडरस्टँड की दोतून आतां फॉर एग्जाम्पल थोडी हावजीस दुसरी वॉर्ड आमी पडले करेक्शन वॉज नेसेसरी ती करेक्शन करपा जाय आसली गव्हर्मेंटान नो प्रॉब्लम.
पूण तुम करेक्शन म्हणटा आनी योला शिफ्टिंग वोट्स ऑफ ऑलमोस्ट 250 वोट्स 200 वोट्स फ्रॉम वन वोट टू दी अदर दिस इज नॉट कॉल्ड the same thing. This is called delimitation basically. केलें तें delimitation केलां. So वो exercise जो आहा, it is a total faulty exercise. ताका लागून आमी आज ही प्रेस घेतल्या की to put it in front of the media. हाजे मुखार समज ते resolve जायना then we'll have to take necessary steps how to rectify it. कोर्टान बी वयतले तुमी? येस सर, आमचो प्लॅन आसा कोर्टान वचपाचो. वी हॅव ऑलरेडी डन द पेपर वर्क. वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द फायनल कन्फर्मेशन हाव दे आर डुईंग. Why do you think this kind of haphazard this thing has been done? And who has done this? And who has done this? Yeah. The people who are there in the power, they have been strictly instructed to do this. And second thing, to save their own people, because some guys, they know they are no more safe. Last time also it was not necessary to do the delimitation, but to save them, they have just done the delimitation, change the name of the word so they can do reservations for. You said some. Could you please name them? No, I can't name it. Everybody knows it. I can't. This is a conspiracy against you all. Yes, 100%. 100%. अवधूत भाऊ एक येवन कितले दीस जाले तुमी आयज फाल्यां लास्ट डे हेका आनी तुमी आयज प्रेस घेता म्हटल्यार कितले दीस कित्याक रावले तुमी इतले दीस डिक्लेअर जाता ताजे फाटल्यान 2 दीस हॉलिडे जाले न्ही. गुड फ्रायडे तुम्ही objection बी ऑब्जेक्शन घाला. आमी फाल्यां घालतले. हां, फाल्यां. विल गो फॉर द ऑब्जेक्शन टुमॉरो. There was a 7-day period. Out of the 7-day period, 2 दीस public holiday आशिल्ली. Okay. एक संडे आनी public holiday. So 5 days उरले. तितून today is the 4th official working day. फाल्यां एक दीस आहा. पूण इवन रोल समज तूं कंपेर करतलो इट इज अ टिडियस एक्सरसाइज. तुमी समज रोल काउंट पळयलें वेन यू कंपेर हावस नंबर्स इट इज नॉट लायक सिरियल नंबर दिले तुमकां आनी तुमी चॅक करताय. इट इज हावस नंबर वायज जेन्ना रोल घेवन बसता स्पेशली सम वर्ड्स आर 1250 फॉर एक्झाम्पल आलिंडालो. You have to go and have a look at all voters to see where these people are come from. It is not a simple fix, कळ्ळें तुका. It is a tedious exercise. आनी केपें कॉन्स्टिट्युन्सीचो आमगे जो रोल आहा it is a bit haphazard in terms of part numbers. कित्याक part numbers जे आसाय they are not structured as per ward numbers. When we look into part numbers of Kepe constituency on the basis of which the municipal elections are done, some wards are comprising of 4 different part numbers. So तूं जेन्ना ते dynamics consider करता there is certain amount of time required to sit with it. तुमकां दिसता बीजेपी कॅन्डिडेट जिखपाक जाय आनी बीजेपीचो पॅनल येवपाक जाय म्हणून अशें जाल्लें आसा अशें तुमकां दिसता? 100%. तूं जेन्ना पळयता when you see certain examples जी आसाय न्हू की समज पयलीं there are certain names in certain wards which have been part of one ward for the last 25 years. All of a sudden there is a house number 75 which has popped in from ward number 8 to ward number 9 after 25 years and they are associated with some particular person. So then you are bound to ask a question की बाबा हे कोणी केला आनी हेचें इंटेंशन कितें आहा. Some votes which has been moved in from ward number 1 to another ward, it has been got back, like how the parents are roaming with their kids. You know, this is a story. Means when they go another ward, the votes are goes there. When they come back, it is brought back to it is the same. brought back. So when to say all the process is done under pressure by the government officials. Yeah, There are chances. there's a pressure on the government officers. See, to do this. we feel that the government officers are being pressurized. Now it is up to the press to go and speak to the government officers concerned and ask for what their take is of the situation. Because when you have not increased the wards, when there is no delimitation, why are we talking about such big pockets of votes being shifted? And tum thank you, Zarbai. Ask the ERO, ask the AERO, and they will be able to answer But that. vote less than us, no? Not a lot. After the SIR. SIRs and votes less alike. For example, since you've asked me that question, गेल्ले पाटी जेन्ना 2021 केपें municipality election गेल्ली, I believe the voters, total elective voters was 11,897, somewhere thereabouts. आयच्या दिसा केपें municipality, if you look at the total of the gazette published, it is sitting somewhere around 11,300 only. So आमी समज म्हणटाय की 500 voters less जाले. Still we are looking at reorienting, but when you look at the pattern, more or less pattern same आहा तेंगेलो. ते तितलेच sizable आहाय. It is not like only had a wada proportion shift करपा try केला. The areas are geographically still the same, but the geographical breakdown has been altered to suit. And it is specially done in ward numbers, affected wards are 1, 2, 3, 4 in Kepe municipality. Ward number 5 and 6 are also affected due to the NDR. And then I believe it is ward number 9 and ward number 11. These are the only major wards which it has impacted. वोटांनी कितें तरी हे भाशेन वयर सकयल जालेले आहा आनी कितलेशे वोट अरावंड 70-80
मिसमॅच जाता म्हळ्यार लायक फ्रॉम 10ांतले 11 घाल्लेले आहा आनी 11ांतले 12 वयलेले आहा. सो इट इज कम्प्लिटली रॉंग कितें हें जालां पळय तें रॉंग. आयज आमकां श्रीपादान सांगलां तेगेले हितून कितलेशे 3 वॉर्डान शिफ्टींग जालेलें आहा. विष्णूनय सांगलां तितूनय हें जालेलें आहा, आपल्याचे वोट्स मिसमॅच जालेले आहा. तर हांव कितें म्हणटा, आयज 2021 जेन्ना डिलिमिटेशन जाल्लें जाल्यार आतां परतून कित्याक करपाक जाय? जे वॉर्ड आहा तशें आहा, 13 वॉर्डू आहा, एक्स्ट्रा कांय जालें ना. सो हे वोटर्सांक चेंज कित्याक केल्या? लायक 11 वोटर आहलेले ते काडले आनी 12 घातल्या, वॉर्ड नंबर 12. सो हे वोट म्हाजेच मायनस करून दुसऱ्या हितून घालप हें समथींग रॉंग न्हू. सो म्हाका दिसता आयज चेक तें केलां तें सारकें न्हू. आहा ते भशेन डिलिमिटेशन पयलीं केलेलें, आतां जें आहा ते भशेन वॉर्डां म्हणजे 13 आहा, आसा तेच भशेन दवरपाचें आनी कितें चेंजीस करपा ना. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.